आमे आड़े कोड़े बे अबे आज पटो प्राय हमर भाई आसीबे को भाई बे भाई गुंडाराज अबे घुचबे रास्ता रो आगु हम भाई आसुदी अबे मुई तुम भाई बे काकू पिटुजु तू आम भाई बोली प्रमाण की रे प्रमाण दरकार नहीं भूले गला भाई भूले गला आस 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 बोलबे और सारा नगला ना उनबे गराजी साला रे परपुरा केबे गलानी कोन करे आओ भाई हां एबे कुआडे जीवा अबे चुटी दाढ़ीटा बढ़ी जाई जी हां गोटा बढ़िया सेलून नहीं गिरी चल चला चुटी दाढ़ी काट चल 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 अबे यार कोड में मते पळेलो भाई हम एरिया रो सबु भलो सेलून एठी अछि एठी अछि हां काई कोडे ए पछपटे पछपटे अबे उल्टा सेलून हां चल 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 भाई हम भाईरा चुटी काटियार अछि हो बस 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 अच्छा भाई मु गोटे कथा बुझी पालिनी हां के तुम सेलून रे ना उल्टा सेलून क्या देज आगे बसु ना तापर जानिबो हो ए साला मर जीवे ए साला भेला किरा चुटी काट दो काटै दे हमर तो इंती ए साला पठाण छड़ी काटला भेला उलाबे काटै दियो हमर तो इंती बाळ काठा जाओ उलाबे साला मनुष्य को मारिबो गेउ बाळ मोर बागरे काटे तू उल्टा रे मैं उल्टा रे अबे ए साला रे किरा चुटी काट दिवे मोर उलाबे साला मरबो बे उलाबे ए साला उलाबे मरबो नले तू उल्टा रे बनला मैं उल्टा रे मोर तो उल्टा सेलम ने बाळटा काटी दे उलाबे तोरा कोना भलो सेलून अबे साला मते मारिबा पे एठी आथिला बे हम एरिया रो एटा भलो सेलून आ बेसी कथा करता कोनी चलो बे साला कोना भलो सेलून एटा एटा साला की गिरे मो आखिर आखि में से गिरे जाउची ये भी भाई बहुत बड़ा गुंडा ये हां अच्छा चलो मो संगे ओए अबे तुम माने कहतो ये बहुत बड़ा गुंडा हले ये तो बहुत छोटा गुंडा अबे भाई को छुटो बोली कोन कहौ जबे भाई छुटो ले कोन होला भाई को पाखरे गाड़ी अछि अबे तुम भाई पाखरे गाड़ी थिले कोन होला बे हम भाई पाखरे दाढ़ी अछि तुम भाई पाखरे कोन वालता अछि तू जो भाई को गाड़ी देखो नहीं भाई बिया गाड़ी में बैग रखी बोलू देख हाड़े बुझलु साला टोका टाउटर अछि नजर रखो साला ऊपर वे अबे किरा करजो नजर रखो जी ए ए साला अबे नहीं बे ता पर नजर रखू चल भाई हम इटा एथरा बढ़िया से लेउजी कार मुखिया सरपंच समस्त नउता हम इटा हेले भाई इटा हम पाखरे अवेलेबल नहीं आ गुटिए भाटे इटा अछि हेले भाई आउ किरा करबा अब जा इटा से सब किरा ओके भाई हेलो हेलो भाई के गुटा ट्रिप इटा दरकार मो हां मैं ही जीवा पीस केतना पड़िबो पीस 10 टका पड़िबो
କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ 8 ଟଙ୍କା ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା କେମିତି ହେଇଗଲା ବ ଆମ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଣିବା ତାର ଡେଲି ରେଟ୍ ବଢୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ପଠେଇ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ରେ ରୁହ। ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା ରାଜି ହେଇଗଲା। ହବ 12 ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଦେ। ହଁ ଇଟା ଗୋଟିକ 12 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ହେଲେ ଏନିକା ତ 10 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲ। କହିଥିଲି କି ନାଇଁ ଆମ ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ରେଟ୍ ବଢୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ପଠେଇ ଦିଅ ଆଉ ହଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ରୁହ। ଭାଇ 12 ଟଙ୍କାରେ ବି ରାଜି ହେଇଗଲା। ହଉ ହେଲେ 15 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ ଯା। ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟେ ପିସ୍ 15 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ରଖ ଶୁଆ ତ ଏଇଟା ଆମର କିଣିବାର ନାହିଁ। ମୋ ଭାଟିର ଇଟା ବେ ଭାଇଙ୍କର ଇଟା ବିଜନେସ୍ ବି ଅଛି ନା କଣ? ଆବେ ହଁ ଭାଇଙ୍କର ଇଟା ବିଜନେସ୍ ବି ଅଛି। ଆବେ ଭାଇର କଣ ନାହିଁ ବେ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଟିଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାଟିରେ। ହଉ ଭାଇ ହଉ। अबे तो मान के भाई ଆବେ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ ମୁଇଁ ହଉଛି ଏ ଭାଟିର ମାଲିକ ବେ। आम भाटर मालिक हो पड़े भाई जी ଏବେ ଏଇ ଶଳା ଟାଉଟରଟା ବେ ଶଳା ହାଜନ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ନାଗୁଥିଲା। ଶଳା ପିଟ ପିଟ ଶଳାକୁ ମାର ମାର ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏ ବାଟି ମୋ ନାଇଁ ତୋର ନାହିଁ। ହଁ ଅଧା ଅଧା କରିଦେବା ଆଉ ଶଳା ଏଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କିଆଁ କହିଲୁନି ବେ ପିଲାରା ବେକାର ମାଡ଼ପିଟି ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ହାଁ ହାଏ ଭାଇ ମିଶିଯିବା ଯାହା ହବ ସବୁ 50-50 କରିବା। ମତେ ବହୁତ ପିଟି ଦେଲୁ ହେଲା। ତୁ ବି ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ପିଟି ଦେଲୁ। ଆମେ ସାଥି ପାଣ୍ଠା ଢାଲେ କିରା ମତେ ବି ମତେ ବହୁତ ପିଟି ଦେଲୁ ଉଠୁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଭାଇ ପିଲା ମାଡ଼ ହଉଛୁ ହେରା ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଚାଲ ତୋର ମାର ଯାଉ ଆଗ ତାହେଲେ ବିଅଟା ନେହା ମାରିଦେବା ଚାଲ।